आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अपने घर में सही सलामत होंगे। अल्लाह आप सबको सही सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात के मज़मून उर्दू का एक उन्वान इंटरनेट पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप सब बच्चे वाकिफ़ होंगे कि इंटरनेट की आज के दौर में कितनी ज़रूरत है। देखो बच्चों, इंटरनेट की शक्ल कैसी होती है, ये मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाई है। इंटरनेट एक दूसरे के साथ मिलाने वाला सबसे बड़ा एक अहम ज़रिया है। इंटरनेट के ज़रिए हम घर बैठ के किसी के साथ भी राब्ता कर सकते हैं, मगर तब जब इंटरनेट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। बच्चों, आप जानते होंगे कि ये ऑनलाइन क्लासेस जो हम पढ़ते हैं, ये भी इंटरनेट के ज़रिए ही से हम पढ़ते हैं। ये था इंटरनेट के बारे में कुछ मालूमात। बच्चों, सोचो आप कि हम इस आलमी वबाई बीमारी के खिलाफ अपनी तालीम को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप अच्छी तरह भरपूर कोशिश करके ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा के अपनी तालीम को किसी किस्म की खलल नहीं पैदा कर सकती। तो बच्चों, निकालिए आप बहरिस्तान उर्दू सबक नंबर 3 इंटरनेट, पेज नंबर है 16। तो मैं पहले आपके सामने सबक पढ़ती हूँ, फिर इसका आपको मानी बताऊंगी। इंटरनेट 21वीं सदी की इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में आप एक ऐसे मवासलाती निज़ाम का तसव्वुर कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप दुनिया भर की मालूमात चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने एक छोटे से कंप्यूटर के ज़रिए। जी हाँ, ये मुमकिन है बशर्ते का आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिससे दुनिया में करोड़ों अफराद बराह रास्त आपस में जुड़े हुए हैं। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप चंद मिनटों में इस मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी ऐसे शख्स से रब्ता कर सकते हैं जो आप ही की तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। आज के दौर में इस नेटवर्क की मदद से आपका पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, इसको पीसी बोलते हैं, या लैपटॉप, एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, रेडियो, पोस्ट ऑफिस, टेलीविज़न और लाइब्रेरी बन चुका है। अब आपको अलहदा मुख्तलिफ चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद आप इन सारी चीज़ों के फ़ायदा अपने कमरे में बैठकर हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका के किसी लाइब्रेरी में किसी मखसूस मजमून की खास किताब के चंद अवराक की फ़ोटो कापी लेना चाहते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर पर नेटवर्क के ज़रिए इस लाइब्रेरी में दाखिल होकर इस मखसूस किताब के इन अवराक को अपने मॉनिटर पर फैला के पढ़ सकते हैं और अपने हार्ड डिस्क में इन सफ़ात को महफूज कर सकते हैं। ये चंद मिनटों में मुमकिन है। इसी तरह अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका सदर के ऑफिस का अंदरूनी निज़ाम कैसा है, तो ये भी मुमकिन है कि आप वाइट हाउस की सैर करना चाहते हैं, तो आपको अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने कंप्यूटर के चंद बटनों को दबाकर वाइट हाउस के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को आराम के साथ अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। ये सब इंटरनेट के ज़रिए मुमकिन हुआ है। अगर आप अपने किसी दोस्त को जो दूसरे मुल्क में रहता है ख़त लिखना चाहते हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए ये सहूलियत भी मैसर है। आप इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के ज़रिए आप अपने दिल की बात 2-3 मिनट में अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हैं जो हज़ारों मील दूर जापान में बैठा है। दरअसल इंटरनेट मालूमात का वो खजाना है जिसके ज़रिए का कोई अंदाज़ा नहीं, ज़ख़ीरे का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है। ये इल्म की जानकारी और इत्तलात का वो समंदर है जो इत्तलात के जौहर से माला माल है। तो ये था हमारा सबक। अब थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने थोड़ा सा माने बताऊंगी। बोलते 21वीं सदी की इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में आप ऐसे मवासलाती निज़ाम का तसव्वुर कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं। आप दुनिया भर की मालूमात चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक छोटे से कंप्यूटर के ज़रिए। जी हाँ, मगर शर्त यह है कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इस इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के करोड़ों अफराद बराह रास्त आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। इंटरनेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप चंद मिनटों में एक दूसरे से रब्ता कर सकते हो, मगर वो जब वो दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ हो।
پہلے زمانے میں ہم ٹیلی فون، ریڈیو، پوسٹ آفس، لائبریری کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں، مگر اب یہ آپ کو علیحدہ مختلف چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں ٹیلی فون رکھو گے، ٹی وی رکھو گے، لائبریری رکھو گے، مگر ہمیں صرف ایک انٹرنیٹ رکھنا ہے جس کے ذریعے ہم ہر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے فائدے اپنے کمرے میں بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہ نا، اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کی چند اوراق کے فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھ کے اپنی انٹرنیٹ سے یہ سب لے سکتے ہو اور اپنے اوراق کو اپنے مانیٹر پر پھیلا سکتے ہو اور ہارڈ ڈسک ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں، جس کو ہم میموری بولتے ہیں۔ نہیں، ہم کچھ فون میں میموری میں رکھ سکتے ہیں کچھ معلومات، اس طرح ہم ہارڈ ڈسک میں ان صفحات جو ہم نے نکالنے ہو ان کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو چند منٹوں میں ممکن ہے۔ اس طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم دیکھیں کہ امریکہ کے صدر کا آفس کیسا ہے، ان کا اندرونی حصہ کیسا ہے، یا اگر آپ وائٹ ہاؤس کی سیر کرنا چاہتے، آپ کو دل کرے گا کہ میں وائٹ ہاؤس دیکھوں، تو آپ گھر بیٹھ کے، امریکہ آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر بیٹھ کے آپ وائٹ ہاؤس کی سیر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی چند سیکنڈوں میں، منٹوں میں۔ کمپیوٹر کے چند بٹن کو دبا کر وائٹ ہاؤس کے اندرونی اور بیرونی حصے کو آرام سے آپ اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو دوسرے ملک میں رہتا ہو، آپ اس کے ساتھ معلومات حاصل، شادی پہ دعوت کر سکتے ہو۔ اب آپ کو کہاں جاؤ گے امریکہ کارڈ لے کے آج، پھر آپ کمپیوٹر کے ذریعے اس کو آپ ای میل کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک منٹ میں اس کو سارا کچھ بول سکتے ہو کہ اس طرح آپ کو دعوت ہے، وہ آپ ہمارے گھر آنا، یا کسی کے گھر تعزیت پرسی ہو، وہ فون پہ تعزیت کرتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ آپ الیکٹرانک ای میل کے ذریعے اپنے دل کی بات 2-3 منٹ میں اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہیں جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہو۔ اگر دراصل انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علم، جانکاری ہے اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے ذریعے جوہر سے مالا مال۔ تو اور بچوں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ سائنسی زندگی کی ایک بہت بڑی ایجاد ہے۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو پیغام بھیج سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، مگر دوسرا آدمی اس سے جڑا ہوا ہو۔ تو بچوں، یہ تھا آج ہمارا سبق انٹرنیٹ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بچے گھر میں بیٹھ کر اچھی طرح سے کتابوں کا مطالعہ کر کے آن لائن کلاسز کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی آگے سے کوشش کرتے رہے۔ پچھلے سال بھی ہمارا تعلیم کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اچھی طرح سے یاد کرو گے، جو نہیں آئے گا مجھ سے معلوم کرو گے۔ اگر آپ کو کسی جگہ کچھ پریشانی ہو تو مجھ سے فون پہ معلوم کر سکتے، میڈم جی ہمیں یہ نہیں آتا ہے، ہمیں یہ سکھائیے، پھر سے بتائیں، میں پھر دہراؤں گی اس لیسن کو، پھر پڑھا۔ ہمارا کام ہے پڑھانا، ہمارے کام ہے آپ تک پہنچانا، مگر آگے سے جب آپ ہمیں ریسپونڈ دو گے، آگے سے آپ ہمیں لگے گا پتہ کہ بچہ انٹرسٹ رکھتا ہے، بچے کو ہے انٹرسٹ پڑھنے میں، پھر ہمارا دل بھی لگتا ہے پڑھانے میں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ تو دوسرے لیسن میں، دوسرے ویڈیو لیکچر میں آپ کو سوالات کی جوابات بتاؤں گی۔ باقی وسلام۔ تو آپ گھر میں بیٹھے صحیح سلامت سے۔ السلام علیکم۔